Yes mga idol, mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta? O dini nga mga oras sa karon mga idol, gikan mismo sa atong Balingasag Police Station. O kaubanta karon, ubanta sa patrol on board ta, no? Uban na humana ang atong briefing mismo dito gipahigayon sa opisina. Ug ang unod sa mong briefing, kining maong target, nakita kini sa CCTV, no? Ug gi-check ug mayo kapila ka beses ug gani na gi-test by siya, gipalitan og gi-validate og mayo kung kini ba siya usa ba gayud kanunay ba gyud kay base sa nakita sa CCTV sige naman ag buhaton niya ang mga pagbalit pamaligya og mo nga gikasa ang operasyon sa pag susi nga nagsigil gyapon og payot sa ginadili nga droga. So proceeding mi karon sa area dito paingon mismo, no, kaning na mismo sa lungsod sa Balingasag. Okay, so nakatultol sa mong video mo ninyo makita, pabaybay ni siya. Comment lang sa atong comment section kung mga no taga diri mismo sa mong area. Okay, so good luck kung kinsa ka ang no do maloy mo pudta pero mao gid binuhatan man unsa man mao na gid ang panahon man og panahon na gyud nga madakpan na gyud di man gyud bagong tuig naman karon wa gyapon pagbago diha gyud ang dagan sa panahon. So sige mga idol, pabutak kung unsa ang atong matag documentary sunod ani mong video. Okay, so nasa sa